Canal FM. Todo to vive a vino a hoito mi do izona mi va egbe mi we nenyo be wona mi Teresa de masonya hun le de gbesi o ye mi le mi se to bi ga le mo dando piage ro da kuta e le po mi la dambe a paji Maurice Agosu wezo yo dare de nzo no a homia to fon de vieux fon gegen ni sobedo egbe chanbedo egbe e we le tukaraji ma woni ga yo enyo ira makapo wezo yo dare de a homia de vieux ni sobedo le o ele ya ngba pe isido so swako lo wezo ago fon sobedo ati express are il est noir confinement mais quoi eye won il y a numéro doit PDF pour mi lo fifi eye won asodora dandemo yeye aji kwa amontola no le funu enyo akpe Maurice Agosu minya be edolele de be nya de bato eye ke do ava jiru do ododo gbodo wa so ton pado doa fami va les deux décider à me gbogboro le a o mu le so dele dodo be so dodo obe nyo me feve to anya ba si o don be a osa di bitu ki krende mu po nde ni so branda gbe hu dinam egbe ale gbo enyo dadu de ndo ape no ndo gbe anya be to jina lo feve to anya no ko le asi vovovo me le se nya ko wale be ya enyi mon popore mi la wala to no be et donc le gonve coronavirus allo covid-19 are me nya po nyi gbon yo o le la ya me o me nu nya be ame o le premier lo government a enu be ni ko o so ko dundo po be e dorele mi oreke ne nya so dureke be e dorele aje o odom o yo me be ma yasido me e so keleni kura gbe zereka mi akorisi wa wasime wa po bereke nyano ko la siame o le sanware de ko topa de ke be e doaro le miave sadi de o me le akorisi wa siame dade no be e kotonto npoto video e kotonto e go be no so agbeta lo fa de ka e nya go ma ton ala ma din amadre so me wo ko o be mask alo kashine a ele enu no mira de je sibe e de alo gbogbo to de wa ele won ti wa odidi enye kele le pompo fia ele nu no va le pompo a mo le segbenye ye nya nu e gbo be laso e go nya no le ka vere ko mo nke o kashina mi jo didi o ko to obe mi ko be na yo le sanu kudo yo le sana o va sisi no ma yo ate pompo wa no ya vu ya pompo anti ye obe yo didi do ko to gbo bo nya me mi ni o e go mi di mia o sensibilisation de no boa e nu o gbona mia e yo wa pa e defumbe e pam ke le pa si be nya boa ticket alors ticket soso ko la nya no fevere ne e gamon didio ko la no fevere ne ma so ko do to bere ya po ameo la si ameo si le jogalia ya ko be la me se be nya ogbo if you only de 1 mètre ya ro no ne odume 1 mètre ko le ogbo do na si aro po le ko do si e won mètre ka ke o be nya de mètre ka ne hian ta cha ne u mètre ka mètre vindo o le de ro wa no me o nje la akoresi va si ameo e gbende ke ya zare awo ho ambado han ko fesime han ko fesime to de kukuna mi to yare nyawo ni ole tola banya ke mi le kan asi nya ke mi le kan asi ko mi disalia mo ko be nya mi le gon asi ko ke ko le senya ko ko le basi me ya we trop bon to no to asi agane voir asi adinaga ke pour na fianci gagner tonenti o gba tuna mo tele ko me kaga zanga o be nya mi le gon e gon be 22 heures mo te balé de bela kendo noa de ke million ma han kopia e pambe panta wa pa de ka la ko meri de te pere ke olora e pe konado o ma pose vu wala be ya e jileja e no a chiku sese alo frio mango be gamea kolore avana kolore no ke mi wa to pa na meri wa e doka mi le wo doko le wo han kopia de meri ke bele unyi be izi han kopia golf 4 ele yi enwa gbadago le me an kope commune de kafla no kolore ma bua Jean-Pierre Fabre kepe ya ko e dans le menu radio be makashire na mo nya komilo
mais ni radio avec ma cache ni avec nya ma cache ni avec on le tient tonton sensibilisation et que dis vraiment sensibilisation donc elle est grand wa pompon na moi nya avec nous qu'elle est ba ma on gbon popo ya tutu gan o ja gba ko fi ko lo pe ele ya baba que le funu nya po egbe e si hado mi bobe ejija nkekere yo ye baba le ne na ejija ipo ya ke la do on est jagbagba e grand et dans ton béni on est wa yo avec pas et pas avec pas monu wa po be e alo se ke me on do danado le lo egbe ba le koro nu go amea egbe ado la nyigba le kota be le funu e hiabe o no jira fundo nkeke sa nkeke wa ji ko funu to hiabe o lo do le funu pavé o do wa to pavé la nyigba ku susube ne egbe ko re ya be koro peji enuji o la lo e bo kendo asiame ne ni ma gbable wa e de funam e de ka papoto gave donc su jase ya ka fla ho se tomni ni pas le contre e ma unya gonto o vo de fume gave donc su jase ya agbetaso e megaphone e de que to fi le bon bluetooth c'est ba vraiment que to fi bluetooth gade so micro le dapa la siame be le bon ma unya a o la bon ma unya vare e pas me réglementer no pata gade o me le ya o agbon ma unya america ma so pa dun dopo aba be dapa kaka aso agbanto la journée et nous chateau bobo awo mi pas le contre ma unya gbon la siome e nous nyore voix et nous pata no woro e sedi kem jua ke gbama do pa me a nyalo do sa mangole afire le fun ko to no pa a me fe la beto le kare fu sigbe bla fe ko di bon ne a me fe ko kashinale ngo titara a me pote kashina tom le cro de fou ici et que gbanyana le ntianyi be amu en que le bon on to le dade on to le pas et pas be se le kanya le bono lo ella kaso do si amele agbokele et pas be tago nya le bono ella et nous que mi le gnari ne o jibe ya siame to fifi ya be plenoa et mom le ke hu e moto le tore fifi ojo la siame wa ti pavé ko ro pa gomia o gbajo le pavé ke le pa gomia o to mu ti kaka fifi o baba e mo keji hun kudo mo la no to no be ya be so e mo fe gon le chef ke le funwa o matenwo o do asikudo e paraso ku mango kwa gbejo keke ma tero moji ba enu ke be jambi le bran e do ti yin pomporo kendo pa me ya npo be mi no ko le pa me entre o se ka gbogbo to ya ka fa so ro wa ko ji no npo la me nu wa do ma hele dunu pa yen ke nu npo mzo kaka no ve pa pe e mi odia e sorry e mode ala pa mi no sara gavi o bla gavi le sima ho mo me le funu nyano ko fo de pe to cash no ke go ve le so e pa mi le kuku nya juro se yo do nya te pe meru mi de kuku mi do mo do wa tiro mo be ve ni cash ne ke nya le gbon e cha le wo ho le sitero e do anti Morisa pe e ma so mo ko kwa na easy nya ke mo siri gbon ya mo ya na mu kakaje padala to ati poji asiamento yo le asiamenyale donc ni nueni ele panya yo o pobe le nu yo me a o na ndebe communication sociale e manqué communication sociale en kyo e nde madame san dès que miracle na mo ye ola se gomi ye ola te tro agbenono no ele amon disan va que yo va le wonu ya communication ko le wo ya o le to na mo pobe mi woreke npo sun enu ma de le o grone na mo yo tin so ne nya me si ame wo na communication sociale o nya ke magno tutu gbe wan evegbon nyawe no chon cash ne alo maska alo baveta na be etoa maleo alo mamba dana non viwo donc nya me keye o le dogo o nya me keye va le prenu le gbo o nya me ke nya ku mi le kansen edoa on banela la yami edoa amenti ko na me le pon pa la mi onyi etiyan yo la e be la hlen do la gbo e do le kala mo ti me no alo nu me no en tu le gbo be na nya no zan
et ko son ko na ngonti et du ko ya ngonti an voir nenta soto ese be akpadia ese de pe ton pour nous be to go vio ke kon do na ton e ne be nu e yon nyawa mi le gun e le fefere de seto sera de seto wadi e ba si amoji de so gbeja mere pepe ma gba to mo tin gba lo ja to mo tin gba lo agbajo e le ke ko wa chapo wa tati ku fu be nya ni wale be ni nu yo go hun wale be na nu yo se ade ke ye nyato dahometa lo be no le oni nia magas to le oni nia nkeo edu akeva ndawa mesubo sigo adoke daba tolo ado ato ele to volo ni so mi asimea timati corona kotokun de ka o va so e kotokun de ka ku biejenve eswa kotokun ve yo gbon bi o le se lo aja fi via mi ado ato vo won agbam le gbori Togo de mo ba gban mo la tem go wari ma mele pe no la droba wa tati ku fe be nyaya ne nya no vi ko na sando nya le gbon nya to tu gbeje vi o ta be nya on lo zangbede o be nyom le gbon ke le gbon be me ko na kom ablo wonande ye o te sopona aroduaji zami o yade nko yin me so te informel ade no we ne edon agbagele alona amodo ketia na do ava wa moda fidia ngwa aje siku fu ola be no do wuyo no ya ku so wu ya kwa dokulo nya kenjela gbon yon isi do pe e yira ma kapo dans de nous que nous Maurice Blanc elemi afiome amom le respecter distanciation chuchu no po edrana we ba si me bakudo kege ba si me chan même constat ali wa nyentom mparabe nkeke yomea didudua bojo vide les sensibilisation be nyonti puisse o la parabe nkeke we va yowa on gba po kai o subo sigbere kewe be no debut o kwa ejo le sigbebe edo ajo vone o se so be nya kejo kakabana so kengbo nu la ba ke so la ba no po enu aka na me wo pata ame o pa mandran le jalpanga ko amevele agwe kudo de kale badu kengbo mi la ba do so be nkeke won me amo so ebe edo avayi e vo do avayo enu agbale enyi nu le réel le wo amechan kwa mi ano kewe la fiome ma de ku ne pam to chon bobe wa pode ke amole do afia o la fia ko dako yo cham mero wade leke e pam kudo meri o le wasi o be dodo o dade afido le a om to na meri o be no gérer o le wasi fia ha wa fia le mero fi donc a ngbanyi meri o we le gérer afia bo fia ho we e pam gbale e pam e gbale prendre contrôle na fia donc a nere e dode le a e pam la we meri chan la te o sensibilisation o funu ami agbanyo de meri la ten non itane e pa ma yo matin gbe ni be meri ko na pa e pa mla nu e pa ma ya la obe do vo na ro kontana élu locaux fifi afunu ame yo gbajo ho asigangan le élu locaux si asigan me vie ko ho asigan ba ku hejana ba sia asi poto ke kwa le meri o wa si mi alo nko ho wa yo ne o so no so enu golf 2 par exemple asigan me vekele ni edrana we gbakudo kege donc a edrana we omdo control na edrana we kege ba si me nendele ola ole va ola para be no do afi ame america de kado le chon cash ne ameka we be jodina puis so no mchon cha america mda bi onyare pe va distanciation en para be e pam tawe do la réglementé e pam tawe la no be le so tuke aga menga no game do le so tike na we miglo nya le gane on to la si ameka bo ola mando miglo nya le fi e be la nyo be temps de crise ya wata fi tike so no ken bo voir omdo tomio ne masa yedia enu fofonya kele blon enu benya be ye afiami donc usu ya amere le micro le blon maunya le dapa kaka enu re darede nyang parabe kaflan ye chami na choti lo wa ele sigbe ele do pagaimi ne ola temutu ete nto chan krua nyang parabe la onu u paso ejuke memilea etala ikie tamnyoa esofia no de bela joti ne chan la askamela be no sagbe la so micro allo enu muslim to de ye chan la ve no appel la fiame donc ane fi emi to tenu o keken po ame fiame be to me fa enyo be o le fi o le privilégié amere o so wa mere o nene no be wa o ma onya kaka
oyona mo be mi va boro fie mi le ja kakama obenya ameko jibe yo asia oyina fifia asimeto ameseme kekenle male ole funu transuboto le funu aglino le funu minye ma onya kaka ole kaka deko yo ma chama deko yo ma roma objectif anto la pabulo deko objectif agome benya e ola kengbo ko la gbon nya anto ya de ifi Ọlọ́run gbo bo kin le so on le se nya ke ole gbon wa satana yo ni ono pofido wala gbon menye ke o onya be enua edrana we fime pastor eva glona ma unya la fire nyengba va nyanke o yengba va po ele sigbe eba je dobire ye novia pastor buba le glona unya le funu onya be ga keme ame avava e kombenya benyi la fiame pastor ame abe glona ma unya le fie o la kola be o jona ga le funu o jona ga na we objectif a fibu bele mo ni evangelisation bana ma glon wi la tete gba kudo no be kona olo Getieman nkere wo be ko idon la e hon ni vivire nto we ni bama la Getieman la bama François uni Getieman no ai ni o no ya John Starry wa be ko idon va ma don kui o vivire yin o chama cha America chin to trouver la fille Getieman ma yo gama me buye ya jidogan be gbagbara mi nchan le ngon be nmo ke be nya me to no nya kaka ni le radio chuchu bon la ni topic la sibo be nya me ari mani asima sarete la sibo de o e de cha e de ferus gome e gome ferus gome na gbe tele ferus gome et t'as c'est sous le fanamé pastor Charles y avait Charlie comme akumo ku kaka ke do fe rouge e be attention quoi ta levé sous quoi ta non et ce que si a dit et so avasi et no gbe mu va pas des gens va bien no distrait mo le feu rouge gomme e wa no distrait na me ogba yiunu le feu rouge gomme atane na mi da passer kaka da gloma unya me la fi non te feu rouge gomme uno e ni 2 minutes na minute de kagare ma seconde de opo 90 secondes o dagbon kaka amoda se ne objectif o m la fibo donc ela nyo be na de fi ha ba da gba ne ba po solution na ne be nu no a e desordre tote gba na tam ye so la jo na me desordre tote gba na desordre be ni le dua mi de o pa be fifia amere on pale de enua religion de on pale de wa totoro ne ka keme be ba jotina hunu be yo chen no fe rouge gomme ne yo no évangéliser yo be nu are yo chen no ponpo na mo muslim to chombe yo ba no fe rouge gomme alo yo no asime des autres total belani donc a me fia mene jagba ne ba ne le di la évangélisation ba hotepe ba autorisation ne ba ponpo na mo so be baba no don pona nyon wala asime bo ajoga na yo enyo ale asi obenya komi le bunamea enu kwata jova le chaka obe wa dako ne nuto me wa kpolo wa doko yo fifia epama eba lo gbala sidio me kengbe ya sidio wa oba lo mlemo le pode me fifi le jije nu akore se wa fifia epam basi me ebele yem le sebe epam ele gere funwa fifia de le nkencho gada kwa ntodo fifi o kela na yenu to me lazon tare de nya yen popo be no dako so no so na nto me be so na me do ya epam la gun to epam be do acha elevu won da kontana ola no do akontana mero la no do akontana epam la no do akontana mero epam no do akontana mero de ke vele do ya epam la no do akontana mero na mero voi asigangan ojo ho le mero si nkemi le gbon won asikeme ye ndo to na le a o la so gbanpo la so tu edorea o so ho le wa si afi ke problem adanu ayi won if ya ne epam le joga la siamia akonta ke la wado ne mero le be la do akonta do le ke tutun to le onu ado le 2000 funu epam be nya won no be agbon sugo ele si bebe o dawa jagola mi sugo di nini suka gan ke nya no via fo nyon no funu va ya ye ba joa tukara ko no ajo wantia nya ke mi fi owe soja de lepole nyonu soja de lepole le sia mi a nyonu soja wa eya ela no sigbe do soto na
maire o nene eye egako le dzɔ le asia mea ke enyi tike le so na mo empoko ye wa pero la no so no na mairia alo la so no na trésor if ya de wala o tike ado epambe yin come rovo la o mairie chame tike ana ah o de kako belani enyango ya mi mate mota ni enyi gestion décentralisée ni ben nkele gbanye mo genti yo ne o so trésor public a no affecté et là no so akpade so no na mairia ye mairia so no dra et no do la siami fonctionnement c'est avec que ye mi le globe no la do pavé fille ni a ne tobe na ega o le pele adaula to yo la so va dra fille doa copie doa mera e ko do be conseiller o la ya ko do ya copie be ko mi ade commune quand même belé e chan golf 4 ye kona ko ba fide ti golf 3 mi do ona munya be amode gota do ba ho me be do pifi o va le pasia so le koro dodo mi anyigban be le gba mo be do pebe monu oyiwa gbo ogun no vo o nse fi ami ale bi obede me ka o yo la pan kofi ko yo la so nyan wa yo la gbona yo tututu o la so don so yi DST direction des services techniques ke ya le voirie roi funu la ye won o ton gba le odo a o le ministère de la justice be préfecture bas côté bas côté du golf bas côté funu la ye won enyo nyajo trop bova nyabe covid-19 so kuro enyake ole biantia ola remarque mi dado edija jabe gami mi do me voe e ola pobe ne sibe dile jare ke amedo ke we fi moyen lele wa be comme o tem kuna ko dona wa bagbo di kudeto wa ela nyombe mairie wa contrôler ne be no passe fi ke amedo va le do wa bagbo di le autre le so ameke wa be voisin le do problème boumé ke tamnyo a estime hana do ya bagbo di son voix ke o va do be tepea onya fiaroda ame susu kenjo ne ro be ya nya fiaroda me bubo ne mnyo ne chambe kuko ola po e kodo me nto chan e fites la na va ina gota me le moto voi amero va do bagodi tellement be e fiangba le bouger nto chan ba e oni ku he o le ko me e la nyo be meri o wa jagba wa po de ke be nya o gbo ke ngbo e ti ababa de nu toto est-ce que amero do mo ya do kwa ameko plona e modo do dia we pono na ko so ko na ro mi don vi o mi no gbe ko mo ko lo ne wa ko na de o ne don vi mi gbe do me fi gbogbo re wa e mo ne si agba tele ja wa to we va ke mo na nu o we kaka po ahwe tojo le va jo va die no be agbon a ola funu ni ba fonson ya e do la gladi Maurice minya be le mia be mo jo barrière sugbo be wa tin so ke mo na bude kuku wa mia be eduami wa mi do ejesi bia amedo le awo munyi sojo voa o na soja be dodo sojo be tepe edowa over no na kadodo yankudo sojo so no na bude tofin o alo aho hu kwa miliwasi nyawa cha odo afo ne linkiki amika je egbebe nkiki agele ketutu nyanto le gboro dari de bude to nya ne mi yegbogbe a ku gba pe ku no vi yan ro kafran ino o me ku be yan opo enu kele me easy opo no be soja do o va le passer o le no complice o black pakudo mi won o black pakudo bude to le bude be do me pa obe ma be nyiso a la 5 comme mi seve ne ende amero le amom le nyiso jo le bude to ko to mi son ku ken so po endo me pa ke mi son ku do no me a ma be nya no vi le kado we to gbo be ogbe bude we ga ko to ba eye wa cha o le wole habo ba o so wa be huo o be kwa pa o be kira fire le Ghana me e won keke o la je se no re magique o advance Ghana me va Togo ai go ale be ko covid-19 o tu den en ko le go be so jo le den onu vi den je onu keke ba ke gbo be le so e le defun ministre yak evenade la conscience professionnelle est morte chez beaucoup d'argent quoi on est djidjane fond non ba ko on est fond ne wa pan ko do ko do anya be yo prêter serment yo be yo servir peuple mais yo servir yo podo ba ni so akole de kajewa ma be sibe jumo vi ne ko be le de kajo bo ne serve bia ileo
gbé ayé lé o lẹ́mí ọ̀pọ̀ lẹ́mú ẹ̀kọ́jọ́ ká fẹ́ descendre lọ́wọ́ ìwọ̀n mi bí bá pùkàwé ilé bùdẹ̀tọ́rọ́ ẹnikẹ́lẹ́ fúnlẹ̀ mẹ́ ibẹ̀ àgbàkẹ́wé léa wọ́n gbà fẹ́ sọ́jọ́ wa pọ̀. ekele ntí. ekele gan bɛ tɔ ehun bɛ sɛ amidɔ yɛ bɛ hun mɛ amidɔ yɛ tɔ hun mɛ dɔka ede keke yɛ tɔ hun mɛ ye bɛ yɔ sɔjɔ kɔsi amidɔ náà yɔ se jumevi nene ya bɛ budɛtɔ kerekere ya yɔ bɛ kplɔ deke bɛ ehun bɔn yɛnu koko mɛ ya etɔ de kɛlɛ ehun ame buse sɔjɔ bɛ nyi kekɔ ka pokɔna sɔjɔ bɛ sɔjɔ ne va bɛ sɔjɔ va. Et de faire du mévire, et les 2017 ans, donc, même les TP ministres, il y a que les gouvernements, et du mévire, même les chats, les méchants, et du mévire, ballement, non, et c'est ma coup, et non, volant, et comme ça, j'ai de la coup, et moi, il y a les gouvernements, on voit les ménages, il date, il y a bien, on les date, tazi, quoi, tu sauves les, à mon les actifs, bon, on est des cadres, et bah, on va kéro, et bien, conti, à me kébenir, on va kéro. Ebe nkonti pa dawo ko be le gbàbí ọ̀gàgbà ọ̀gàlọ́ wá sí bẹ́ẹ̀ lápẹ́rẹ́ wọ́n ti hùn kó lé náà wá wọ́n tọ́ pẹ́ kí pọ̀lọ́fì jẹ́ akadẹ́fí kọ́ sọ̀hún aṣọ yìí o ministère de la sécurité sọ̀hún aṣọ yìí dọ́kàwé ìlàtọ́ pẹ́rẹ́ wọ́n ti ọlọ́tọ́ hàn rékébé wọn ẹgbà hàn kòtòkọ́ lọ fà fè bàbá hàn kòtòkù blaton ẹlẹ́ àlọ́ fà fè blaton hàn lọ wá sí yẹ ẹgbẹ́gbà wọn kọ́kọ́ rẹ̀ yàgbà hàn koteku koteku blaton et 50 000 yagba ho et là 300 000 ba e de fube ne ba me kebe ya yo da daro fura chan tenu a ma ko se na mi ko ye legbegbe a e gare ve hu de kaje ko je la ho gale ko sa jojo me kele gbe nkan ra yo ninu yo da fo na nya o le a soge a de ko le kaje ke gare hu le station d'essence de le ton vide me a o ti le mo me doko o ba po le mogodo le mogodo pa fu ju da ho de me efla ekpa ede sada pledo efe okpedo eton efla ho kakale sano kele karefu bojona be alode adia ele fla kakaka le na ko jesi bojona fla le donc que on la pa bojona wa hoya ici parawe on donta fun sa dobe le pa eni ode ke tuba mi la poisi pene sa dobe o mo ya akoya o so ro aro ko dibe ame ko le fori o nko a ko no jo ni sa ja ko mi national ko mi ko o kere ti ko le be yo ele sa jo me alo mi won le be yo ko le ko re ni ke nko gbere ela wa no do ma ape pa ela yin mo papa ni ona ju me bi o ni no so to be tere me kele do tri yin sojo o ni no so be fere wa mo ta le ndo tri an to chon dade le onya maso so enyake nya no bia gbon bi kele amea eyo mekabe yo eyo soja meke soja ke so we number so ni eyo e fi obe wona doku no to edo aji so funu no to do aji so funu amekowe so bo apa yo so le so ajo amo lo dajo amo we a funu la tonu aji so e won ame won wa no kwe gan me anya be cha ona do asan mon tete ngba le si o ndesi boborio eyo wa yo sana wato onya lido ko to no keke yo sana plan so yo sono na nudu wala ano moje sikiwa jinto ena ko le gbon yambe nwa nu pon do wa ekube yen davani doa e gako pona le bu de be nyame a mu ni gavi olo 4-1 vers mlani lo on to pona mi aja ho 250 mi wala do atofa be le ja obi is now over mi ja obi is a chon kengbe so jonto la wa kan e kwa mo la tu bola dati hun le nti over réseau de beni on pa ne honova on to na zo ami acha mi pono réseau de beni e le sojo kangon chon bi nyanyame onye nte e ye ne game ke yo vele donc lan mo ya me acha be yin ta lo no wa yo na soja gangan yo la le o ne réseau ale wan va ko ogun mi le gbon be dengba nu be yin no tatia e aneroto donc ku gare me nwe bayi adekeye oksona mion flana ai tokele de sebe funwa akaso eje pahi me be nu ya keyem de nu ato so baje général yen to yom et félicitations un travail
entobe yi yare edo jin do triko chokuku onyabe amen nya jesi ministro ke gomebelio soja ni soja e masque engebe yo na mi no la cosco do kuku a journaliste ole odo mi hunkuna yo nenebe nu oya ame won oya mi mate gbon be no fifi ade ko la me wan de ame ko be yo tutugbon yo nu wa ye wọn la lo mi no be wa to ba le bagala mo si yo so libéré no to aketa yi so funu lo enyo l'investigation de que ole na mole ya mi benu wa me di mti ma trova parce que ame se me kole na me gare me wa ola ko gendarmerie be hu ba le ami gare me ola ko so joan be hu ken boy gare me ola ko police bo gare mo cha mu balo ame ole me ole en civil om do treyo ole a ubalo me om le chu om le nde pe fifia om danya me ke yin fian danya me ke yin sojo gare mo ami ala o foji be ja soja me gan vo amunyi soja be ni o la jo fon no yo mi ade le an photo we nu ke Maurice Leblanc ele jora mi to di subo pa sa me repete ba ina kwa la gare hun la bloquer ami no kwa la jo ke enu a resistance re pem nana ni o amere pem nya ne soja ntoto ni alo fian oni o ne ola we nywere ano blo na mi benare ne amodale amia swata soja ni oni juani o wa da no le ami ola no be hume alo ameola no treyi me au moins ne amefia me la tem no tenue civile me pola le amea enu yo la no jogbobore alo on la sorte pe de ka kombe no le amina wa no la onya funu po la ile onya ma gba onya le afibure pepe ele no ministère pas me adade de ministère ka pas ministère de la sécurité pas me on la ko bidon le funu on la ko entonnoir c'est le de l'écon et pe kora mi be enyagbo opa o ya no ba funu yo npo fun pa mi o kese me ko na ga tenue civile me ko o no opa nous que benir non le tour go bon be vous devez de criminalité on le quoi donc non le tour et tout dans la wanti non le tour gage dans la wanti e go be vous la te s'attaquer non à tout moment s'attaquer na no chanya voilà ba on la pas si on le watch be logique caméra lo be do o me do to no do de wa elle de fouiller et go be elle de fou ko be c'est ame balo on sortout on sort de poser au moins que là de chamber eni soja ele ni kele de fule no me eke Maurice Leblanc distributeur o won lo ameke wele Samuel le monto on to gbam le wa be nya em Leblanc ne amoda ba ho ami ale wasia o la tempo be amole ehun de me ni ehun normal le lado enu a plaque balo o la no te kwa o la to mi fofo na me ami to chan ke o le vombo la le yo a o funa do jona la ta si agbandare no fiti ame o ke wele lo amia amere pe mnyane soja ntoto ni alo fian oni o mukti ke yem le dil ma to profiter na ona opération fian le wa vitia amere pe nganya différence le soja pa kudo fian do me onya me ko le na awo ameko we on tu pa be gante ke me to wa en odo la u gagbe abayi ke ngbo we ya no u don ma so mo na wa re munyi bia me nya mo genti no wa pour cotisation wa o la ba so afa gbanjo o te bes dero ka pe to mi o le so nene nu ale wa eyan mi le gbon be mi le don ami sasa bu de dio awo voir de couleur ka la te guin o me da te ngi changbere gbere o dudu le me la dudu le me dadede so game nu atoju o do ku be san amo e pe na mi le moto re gan me a no la sa mi le moto a e gan be na e hona ti to so wu won pi ko le play station a e won to jo ma pe san so de cleansing be go yo na e o je na cleansing le mi e won après grève ke mi gbo so grève a epo no ba to mi do va de ka grève to anto chan mo zed we ona nu do me yo e bude be nya ba se sana mo ja pre kwa nto ina ne ho o ina dengo jo be je ne ame gangan we le nu anu lo munyi gba yin vi fi on be nu lo ajo kan de be yin lo ye amo le po au moins par jour a le po 500,000 so 1 million lo yo 500 million ame anko ne pe gbon wa gbo ayo de que on la te comprendre be amo le préféré bude ou station ba mi donc a problème de la fille même egbe la kwara be station ba mi a edidi ba kaka 508 voir bude la no 550 alors 600 voir mo le préféré bude
donc non po monuto ayo e plena be on a un problème de chanle amero mona benare ne yo station e yo jamia on la flyer do mena yo cho mi station to ko mi le jevo mi le potane e won ya ko to anyaji nyae ne sigbe station d'essence mve la video ye be zian me ajibe bude pobe la jia ye ne bude hotia ezina me ojibe waje amoje na kagwa waje na monuto be so na bude sana le moto yi waje na monuto e dès que Boudela et nous Boudela hoti ou station ba mi voya mero le préféré wa on le préféré amero na be Boudela be ekpena be na hume so go esike chaka ne ku baba va bo ho egbena hunto la no go di filtre gasia game amero afido le station d'essence mlo donc a Boudela ko ati enyi na mero to no la ko ba ko o gogo station d'essence boko to wa station ko e amogo ro na ravitaillement va ke gbajo ni na chanle kakai nya ko yo le ami anto chanle e noa station Total que le atikumea enseignant va ye o na buda soko na ro mi ro egwa me le fun nyengbo no zari abe ole na bude vo mtone zoa on so kona ngbe chon yo na journaliste mi ba po mi le bude bidon no ni ale ke mi ya so kon de ko va mana na me ro le bidon jo na me le fun nen tan ko dia ma holo si bere ko na drug to anodo na bude to acha ne ola yo me fe journaliste o po la so bude kon gbe mi la po alo drug be nya o ga wole mele de Togo mele de nya de gbale ku Togo le drug be nya ya egbanye chamle he no be ne yo kwa ba ole bateau de le Espagne be do drugs so Togo pikaka ba ne fia Togo be autorité on kwa des déclarations de que to ne mianya nous ke tutu le jo tutu ke allo et réseaux sociaux wa je dada be nyalo do il va chercher avec pincette gomme no le nenere il va no so je me se kapo on le quoi gomme obe réseaux sociaux di mi le célèbre ya donc il faut que kaka ge gens la do mi anya we ya so yan me kuku nya kero endoti sit do le ya wacha ogun ndo ko jia e ko ngona ko gba do le o credibilité le pa le nya me kaka ge sant do me le do nya so nya so ku ati ken gbo il ka ken ni bato bitea to ke avaya mi le gbon ajo da me benya neni ogla gbedo me ne de kajede le bagida so we datu bon ni sebe eku owu ajo glaso do me to de ka et oli America wa America si voit mi le sevi fi bo ve le ame wacha wa jo ve yin ameke e o ve daju anto be ntime king we se gbave futon so di po futon le di po fin jina sa ho ke me ipo alo jesi o ene po yin enua la fi mi nunya nyele gbon be nu ke joa enyo lo nya no nya npopo nya no nya jajira nya hadodo doa kafla home fiye sanamina befi nyan ke mate kwa gble wa ola po be nuwa ke jo efia ne de to be no ve la mi o wa ola be ameko lo patrouille we ni alagba ni sojo la na sojo bo a nya to nya be nu popo nya be dada ne nu gbala si o chanle anyari ke ola wedo na te so ni apupu mita ne wa e hon sama va no to zan don tu le coup feu be gamion kakawa wo isi akowe ko fele alele o ka mi o tin tu gan mi kaka ve le daju ami onya re kwa me pole o jesi funu e onya re ke no fonctionner na do e na ngro yo king me san ngro be safito mi na awe ke me jesu alo mu no po ne be nu ejo enyo Maurice le ko poso nya do kafla na ameko ya do bana na po dare de ko enmo me ore no nya ndo nya gan de ko gan easy go to ko agbe me do ko milanya fi ko me ro da nya ba foro e go be ameji mai po o le do ha o nyu ho ba o nya le me be jimele do o nya le be ko ji amero nti odo e be nu nyu ke joro me na je go be ne de o pa gbogbo to chan si le ko be le amefi o pa be hun le me manyi hun lo va hun la se na atuda lo o la be jati into mazito o ka eno na be chan ne pa ha le ira do ha da nya to po go be amebe agbeka amento le ne rasi amento donne e be titi na ne enyo yera bientôt babarena ameke ko be po me voir nous que jam ko ni mi be gendarmerie
pour une fois mila pour siper non et donc o anti parce que amo ke no jo so le blombo hu ankato amo le blombo hu ankato le togo voa trotuna o et à gendarmerie de voa ka dafi ameadi félicitations na gendarmerie na ewaya ba ku do le côté mo ibe hona mi achen mi condamné de que sojo le pour me le coup feu benyame ni tom condamné voilà mi va le pas acte de oa ele sibe Milan no raison ne o lancer coup feu ye amela to le coup feu mais la ve ou no via la hogalefi donc à côté de wa Milan tem na so jo raison we parce que ne ezando o be me fe me no ho me o po ya le mondial fi ko le yo et la nyombe mi ja gba mi no respecter coup feu ga me no po jo dalawa o la te identifier na amegbalo le pas le coup feu venya me mi ya pata mi le jiji yin bo de coup feu ajo ba npo de jo hare yo va éduquer mon léa de on a avec COT au de Seatona coup feu et on a d'ailleurs ni sobe Maurice ndati pon yoro no toji na no sendera a ho nyem léa lo nya ho mi léa lo ono sira amo le dapa c'est à pas le con nous le casser nous quel est jamais bon a ho ke panko yo je ndo le flouan a godi pon na iro kada pour 22 heures on le dapa on le con nous on le casser nous si pas ma da encore ma wo mais bien bien na ku fe yare e kodo we ko le kodo mo ma mais si ga ka da tare numéro kai se ha dare na de ne si go ne no do mo re go me yo ko sa ke ku fe le chawa sa ku fe le wa o do ron se o mo ron na ke fe wa e ya ya se anu vision ne mais numéro kai la yo jo va le de toli appeli ka kote o on peut quoi elle se go me ameno le vision amenu mais ça dans le poids mi le go bonga poids ma amenu se jamais no pas moi sia a moi sia janye de ka wa tele ji alo ma etore mbe olabo opo sa jojo e go ya me pogo le ndo me ga mi ro go recidiviste ke o ni ton ma seto o de pour la sinti ni wa pa me la ku be nya mi le go so o de pour la sa me ma seto no ko si amo na ina goji o la ten pas punition pour no wa po o enya goji le go o de po gbe me no pa baba o de po ka de ka fere no ko si wa ka ko no po gbe no la kwa enu kele jo nyala do dira nya bobo le ojo over 3 jours ta fi ala ele de fube mi ono gbonya boa so jo ko mi gbona be o le wore ke nya jume vi wore ka nya be dasi o e jume vi ni be do ka mi le wo ke mi le gbona me fofo be nya easy e de kaje ke fofovi ke yo poni so yo wula da pa me a e obe wa onu me kukudo ke we be over do di e ameke ni le foseto ta over do di so me bu so do di ame do di ade e la do no ado a lo le ko yo pog do do funu do inu a me na cha ni va o nya po do a kaflan enu ya fosep 2020 eyewe donc que me ko da do force spéciale en so be ye ko la to sova va ken bo va so ipa wul alo sova ipa wul la ewe o be législative gamé 2018 ouais peut-être il y a ntem e ba sinte sun e dio yo kanu jibe so de amegan e la de gbe na mo be no ya no fo mi kaka ba ku alo amedo nto le no mi a do me fun oto yin ma te gbon be no odo idon asina e sojo we wa o ni to wo de o ta do anja sina sojo wa wa amola ku ni voi e keri tanto e kodo me po enu ajo le jole e frido me po nu ale jole funu mi o la po be tanyan wa do hiaro amedo ni que élément incontrôlé allo wo boa yo la u fiomi le mi obe oni de kema nyanu ken le pe wa terroriser wa to fonjina du me vio ebe nuye ni ale po ni no ma te wo nya me ton le e bebe flemi government enyo yiram d'ailleurs no force anti pandémie elle si be moni gendarmerie ou police de cayo de militaire au ton les donc et nous que be jo mi le so et nous a mi fermer les blonds ministre yak be nya voir nyen kan di be et nous de ka be engagé au les militaires au les mains et do et nous force de défense au tombe côté wa et so am que les fait a peut-être directement les pour les morts dire les blonds be
au matin so et nous militaire ou ben nous maintien parce que formation qui est au vona et qui gendarme ou policier au donc à meke wele o de ke benwa policier onia allo militaire gendarme nous force de sécurité onia allo force de défense oui à meke wele pour me le quoi même non parce que même les armes ken boye et nous ajo egbe a odoli à meke le pachana force anti pandémie est-ce que y avait autorité aré et da ikaka militaire odia allo et da saint-héro et nous en force de sécurité odi boy parce que y avait militaire o chawa no no amedo amere pe mu se gomere dare puisque kakeme et nous en force nania force de sécurité au DD faut OK composer force et sécurité et on les inclut et nous militaire odo et nous et DKB force armée donc anesi bébé et nous ministère amevé et là non contrôler DKB force nyam ko be la de funso tawa so douana et force de sécurité on ndé joa onya meke yo la attaquer alors la so douana force de défense o ne no joa milanya be tu plan be côté et nous marcher le plus et nous ministre qui le port ministre de la défense et ministre de la défense attend donc elle a nyombe on va so et nous pour abe o doli commandant les et nous beta voir commandant mando force do amedo diwa et do matem nyao Maurice le kwero dare de mabe hada ta nyo blon bongo to bo ne ngado de ma so pu ya do ko mabe also le ko yene ma ahuta amanava be baba doli ahuta upau wa nyabe do ko nyato no be e doli aglaji e do go be va e dola aglaji e go be o glendo go be va le jaga no ko nyinu be gblea o ba so be tiko ne enquête ko ho a jaka ba e go be e ne chale opo si nyato nyi so ma ji be mission ke mi ware opo endo le mi le dago na sa jamegan wa me we dom fi fidien ra e me we dom be ma yasi o me ma o ndo na ya o dom ke in govare ka ma do akonta no do gbe no on a rapport no o activité o de o dara fi de ko to on a rapport journalier est-ce que on n'a pas encore on a rapport rapport o mo dara tele e plan encore be godona afokwa me encore be ga le terrain di o nyake o wa to ne be nyake o ba glone il est ça on a do et on ça on a do et on bene ejeja amole do agona nkogwega ko to mba bi on ko se on a to do me bubere wa to we onu me kuku pa we no ka me o ba gun ade le tepe me et nous après de ameke couler et avec vivre quoi on va blanc be epilepsie le don pona me est-ce que epilepsie est-ce que on que on va rapport avoir autre point bonnuere be epilepsie en totoa parce que nous que mes parents est-ce que epilepsie la mianti non sang avec epilepsie la mianti non sang alors ça on me ko no ajo donc anya ma ko be mi la do agona me ke we dona morora na non don me ya me aba rapport no e nyo va le dia mpara be la gba tentro don me bo ke we la atro onu me kuku le nyanya me awen kwa gbo ma dago na o me nyanyere ka ni de na ko kaka go be enu me kuku mi le gbo nya nketa ko gbo be o àwọn bo hun ne on pa ne o akọ̀yà ló náà fi ọlá pẹ̀ wá ló má pẹ̀ wá tẹ́jú pátá mi ń kú lè jẹ́ gan bẹ́ bá yín bẹ́ covid-19 àmọ́ ẹ̀ pé gbàjọ́ lè wù àmì o bẹ́yìn bẹ́ kú fẹ́ lè wù àmì o ẹ̀ pọ̀tọ̀ gbogbo ní tọ́ ní màá sọ̀rọ̀ jí náà ń tọ́jà ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ nínú bí àdàpọ̀ mi tọ́ ẹ̀ kò yẹ nípìnlọ̀ nínú bí lóko ó de lè tọ́ mi lè àkọ́sí wa kpọ́nú wa èsì ọ̀lẹ̀ tẹ̀pẹ́ lè bẹ̀rẹ̀ gílámẹ̀ ó di káfíńà yàn bá bí ẹ̀rọ kó ṣe kéénú àjọ ikobe amea abipa lenti alo popo be nuade lenti ko de mele to me mi pa me ba me wade ma nyu be nade o sa daro mo ano ja me to o de me de kan kaka o da gari me pa o e to ni san ka o ka se no e to ba fo kanam be ke o da de boy isia e ba me no me ke rak no ko fi e vito be de vie nyawa fa ja ko e to me va ku to de ja photo ko tí kò jẹ́ máa dọ̀rọ̀ rábẹ́ ní iye wa ẹ lásán lè ọdí bọ̀ ẹ̀ṣọ́ ẹ bá dẹ̀ fún náà yí rẹ́fẹ́ ẹ̀ṣọ́ kẹ báyìí àwọn wà pọ̀lẹ̀ ẹ báyìí ẹ̀kọ́ mi fẹ́ fi ọ̀kẹ́ náà yín gbọ̀ pé ó di àmì án ẹ báyìí fún ẹ dẹ́gbọ̀ kó fi à ẹ̀ṣọ́ tá dàmì bọ̀ lọ́tí ó báyìí gendarmerie ìṣòro bá tọ́ a yóò wọ́n ló fa lẹ ẹbẹ jíjí mi ẹ bẹ pọ̀ ẹbẹ ẹ jí àfikò di ẹbẹ jẹ́ ọ̀rọ̀ tètè ẹ bẹ pọ̀ ọ réclamer aha kúkà
le fiahome que obe que me chiwa kafla non pas personne vulnérable si ko gama meta hein le chiwa fi ketete odi viaram tempo do e ga ke msono anti isi ko le gba pa mire nyana ko ne le toji anyabe mi son ku le deux mi son ku le deux mais e fia onu pa dès que le doa mira ka kote ojina e toji no to ola se easy ode e fia matem kafla adivinye ke nyi manyo yema ba pe pola gba kan hanamore e via beto la tenso nyanto chando nti ju eso ya do nti npo mo la so anyi gbana be no di ne po wa di re ko enya kon ko na wa me o enya ko taka me anya le ko ne do a ode nya be fion gbado onu ne ni ore e yam so gbe o e wono mama kele ne ni ade on yo so jo be pa me aga mo de to le to me a so jo ma tembo no la di ya me ane no o swata ele gble o le pe ele gble o ma wa ten ko da ro morgo o la jere do pui jere do pui la ni voix ne gbale ne chan e wa chan e fi ma tem bi obe wa so hava ke ngbo ya fi am e nja gbo won we ne le ne yo so jira do voix baba be la donner victoire au va pas fi ke mi jira mi ado na ke ngbo ne e victoire nto la ba o ni la so da pe na o ya o jira no na ya be la we no c'est ici no c'est que nto no iro obe de via le e pa do pa lo obe staff o e le mama gbo no ave no gbo le dake obe ba dada gbo le e kore me le kagome ka fa me come bo atama fo go ni jo ko me kagome ka to funu e won donc na me ko mi amo go me kagome adama fo me ni no gbo yin go to adama fo no ba ti o ba kan ko fe me donc e obe ba yi mama gbo e no gbo e dada gan gbo le funu e le son le funu va ko nu e kudo e mama la doa ke be joa e ni ke ta gbona ma le gbon ke be joa e te dada o be wo fo le et beaucoup des Zoroba mais il y avait quoi chant les chefs a dit que ça peut que ça na yo hello bejo dada go si wotro tiens si garder ça yi quand on mire na garder ku fan bejo jago na ya ho me kava ku fe ngale o lo o so gbone et ne be via et nous pas coucou on pas mettant c'est ça le problème on pas mettant WhatsApp dit on va le pas faut tourner dada be yo eto dada yebe vie yo yebe potata le do yo me de hono de go papa ka fano papa ya me da ba e o va so yebe vie photo ke so le fio dada ba o ke do ba e bon e le nti won o amuro video nto yan mi meta ta e fi ope lo akoro so akonu method ba gbe do me e jo ngon kekere ko ke ngada ko me tajo donc evitons nyame vende jare video oni ye vita va pas vere et ça on veut de que il va mairie quand on mairie ça les noix te pia et va il mairie ta hoye yo pompo oh bien déjà romano et ça romana preuve de sur bien do photo vous avez mairie va gonga ke hoya et do yore et da fuji afire ku do nya e bebe tagi gan akasu donc ne la nyo e la tro yo le gbe ya lo so ke gbana we kekeme ne na ibe pe nya e de fun to e be jowere ya so le nyere ya de ye fi ke gbon na jole ya e be vie lo e si adam ro ra pe o pele ko e gendarmerie Zoroba so jo fajini ko to no voir le fi o we ke bi o wa pele yi e le do pa ta ha we nyo ji ko e gam le gomena yo e wo be ti ko di e be ra e so e ta yo mi ko afi so en kele gbona wa ici da ka da to mi ni o la de si papa o la se nu me kuku le gbo o msogbo nkeye e fi awa kafla e jago ne to yo ami no ba klo de via ba so enua dilo aso fi ko di de via doa nke mi ati to na pe won ne wa e da dinya na roku mi la gbon enya de kan mi so wenu o itria eku egbe ho wa mi nya be nyi so ko sira gbe a e ahoito du proto fo nya singbia elija a kantan ne ba troso yi eju ave popo ji ni piaton ko gbona e won de mi nya be ne fi be o gbe d'accord va y voya po du problème la prêter fermement ke ngbo be la troto ye be mandat e kwa e so e kofira gbe ke lani le 3 et de Québec on a d'avemeli et nous en place de fait que le président a gagné mi kwa ngba no fibere ke be no na san parce mi nya be moment ke mi le covid-19 a ele o anyra kwa invitation e amoda sokpo gomele de Québec comme mi kwa elana be e nombre a chan la non limité mani amefiamu e la patron humona du plorabe bakplo
et doit aller et puis amaton que ouais baname Isidore nia afiko de ono ale ai defuna fika beje bo wa wele kemwe ku constitutionnel le onele ku constitutionnel le onele et nous ka wo le place de fête ya do bu nya be institution ntie nya bo la be ho am keke sugbo kakaye invité au matin noemi lo la be ambassadeur la nani wa kporo wa me wa distancer wa non wa wa limiter nous ado de ne wa do bubu do pe entier if ya cour constitutionnel la lo armoiria a sauver la présidence yo la fi anjogbe ya defuna nya vide Maurice j'allais de oui nya ola fi anjogbe no d'accord na me anjogbe fi na le la bo wodo pa egun be invitation ko gun pa nya mi ya kakada to le mi nya be mi na te pa go mele nene be enu popo me nya ka se na amo pa ne wa me ko te pa go mele me wa bro le be yidwa wo tira ku wo bro sare ya ke kanya le ni nya journaliste o sensibilisation ke mi le wo kuro eto yanti ko tore ngba nyi be hak alonya gbonuga me ko le pomia journaliste o be nya bo wa ciblé eno le connaissement journaliste e de ko apa men ko me no ave mama ame ko ko bo journaliste ko be onya ndo le ya no kedo alona ahota wa kaka ko wa do bo wa onya kwento cha no nu e la be ye horo do mi ba no woro de be journaliste pata on ne pas journaliste pata we nya bo le do ave nya me lo tro to veve awe no awe to mi do akpe na mi be mi do mi eto mia dadao mia fofu mia no ko le mia ba si fofu mia et doit ele gblenu ke mi so le pon po ya fifia agbeto alofa de ka kudo amasi de ke ntie opo do ale ami ama adren ye do awuvowan et doit elezon alofa de ka ko amasi de ke 109 va met ton coup ni so ami ama den coup ça o wa pa me de ka so ebe wa ama adren le coup ami ama adren yo nami officiellement be le coup et homa de soda pango va fifi mi popo nu ke benyi tututu ni mi aso pe kwa mi agbon be ne be le won kwa le mi aba si o mi amide meta de ka enyi afode de ameton mi ade ro mi na no do mi ngbado asido moji o hanu kopesi meto mi jo ipave aji le glipa gome ne mi adati e mo ne hunkudo moto wato afokula tenjo ehunre la be jaze na mere la wa zo mere jela lo le lo mere ba gban mi la ba to tu karaji fi keke mi le fifia fofo mu le covid-19 be do ati kamye gwa no zon commissariat ba zon bo lo agban nam o le ke na mo ncha mi de kuku mi a odo seji ameko pata la veji ba si mi kwa fi ko keke milia mi odo si aji ne ba nyon mo teto zando be mo tetu to ya munyon si amunyon obe couvre-feu ne ku fi amle mi ami agbo nto chami de kuku be mote tutu zamia e dana paro to mi de na funami e mi do akpe na Michel Tomiga kiki so sako no modando piage roda kutala na mi la trosi ona ya le www.canalfm.com di alo ne mi YouTube di ami la kido enti bai mi wena